presentation has three parts to it. The first part is El Camino Real de Tierra Adentro National Historic Trail. I'll talk Esta about that. presentación tiene tres partes. La primera es el sendero histórico del Camino Real. And the second part is the Oñate Crossing, Harts Mill, Old Fort Bliss site, where I talk about the impacts, progress, and next steps. And La the third segunda site parte son tres sitios donde hablará de dónde se encuentran y el impacto de estos sitios. And the third section of this presentation is on the county and regional context of this portion of the Camino Real de Tierra Adentro. Y la tercera parte pues es el sitio en el contexto de donde se encuentra, que es el Condado del Paso y a nivel regional. Okay. So what is a National Historic Trail? ¿Qué es un sendero histórico nacional? They are considered nationally significant under history or through history. And they are Son sitios established, considerados de importancia nacional and they were established by the U.S. Congress under the National Trails Act in 1968, thanks to President Lyndon Baines Johnson. y fue establecido por el Acto Nacional de 1968 por el Congreso de los Estados Unidos por el presidente Lyndon Johnson. Now in 2018, that was the anniversary to celebrate and focus on the past success and future opportunity of this. That's when it was 50 years old, and there are 19 National Historic Trails recognized in the United States. The Camino Real is one of them. Actualmente hay 19 caminos reconocidos en el Sistema Nacional de Senderos, del cual el Camino Real es uno de ellos. So the focus is on local efforts, but keep in mind also there's the Butterfield Overland Trail that parallels this portion of the Camino Real de Tierra Adentro, another historic trail that is recognized by the National Trails Office. And the National Trails, it's the National Trails Intermountain Region Office of the National Park Service and the Bureau of Land Management. Both of those federal agencies are under the Department of Interior, and they are the ones that manage the trail from a federal standpoint. Está hablando sobre las agencias de los Estados Unidos que se encargan de la gestión de estos senderos nacionales, entre los que se encuentra el Bureau, que sería como el Departamento de Gestión de Senderos, que a su vez es parte del National Park Service, del Servicio Nacional de Parques. And the Bureau of Land Management. Ajá, ya. Okay. Que este departamento de gestión de caminos es parte del Sistema Nacional de Parques que es a nivel federal. They're both under the Department of Interior, yes. Y ambos a su vez son parte del Departamento de Interior de los Estados Unidos, Del gobierno federal. del gobierno federal. Next, please. Okay, and that's the famous Camino Real de Adentro trail map by Don Bernardo María Pacheco, about 1775, I think that map was made. Es un mapa de About de 1775, hecho por el autor Pacheco. Next slide, please. Okay. The Camino was designated a National Historic Trail by Congress in 2001. El sendero fue designado Sendero Nacional en 2001. And as I said a little while ago, it is jointly managed by the National Park Service and the Bureau of Land Management. Y como ya dijo anteriormente, es manejado y gestionado por el Departamento de Tierras, de Gestión de Tierras y el Sistema Nacional de Parques. Now, that's the U.S. portion of it. Now, we recognize too, of course, the portion that many of you have been talking about today, and that portion, of course, has World Heritage designation. Our northern part does not. Bueno, y obviamente esto es respecto a la porción del camino que está en los Estados Unidos. Ellos también reconocen el resto del camino que es parte de México y el cual ha sido designado Patrimonio de la Humanidad, lo cual la sección del camino de Estados Unidos no ha tenido este reconocimiento. Now,
We do, however, recognize the international partnership between INA under the Secretaría de Cultura de Mexico. So we have and continue to have a good working relationship, a partnership with INA and ICOMOS and many other important international organizations that are concerned with the trail and tourism. Sí, a pesar de que la sección del camino en Estados Unidos no tiene este reconocimiento de UNESCO, ellos se han encargado de hacer muchas relaciones con el gobierno mexicano para pues, las acciones de conservación de esta sección. Okay. This is significance, right? Yes, okay. So let's talk just a moment and remind everybody here what the significance of the Camino is. One, the first thing is that it's a timeless route of trade and cultural exchange and interactions among Spaniards, other Europeans, American Indians, Mexicans, and Americans. Bueno, sí, aquí en la presentación vemos los 4 puntos de por qué el camino fue declarado un sendero nacional en los Estados Unidos. Y vemos en la primera parte que dice que habla precisamente sobre el intercambio de comercio, intercambio cultural e interacción entre españoles, europeos, indígenas americanos, mexicanos y americanos. And today it continues to affect the lives and communities and affect settlement and development in the greater Southwest and northern Mexico. Even today, es una trail está viva. Sí, otro de los puntos por el cual se tuvo esta declaración es porque el sitio sigue impactando la vida de las personas que viven a lo largo de este camino. Y que, bueno, como dice ahí, ¿no? Que permitió el desarrollo de poblaciones en lo que hoy en día es el gran suroeste de Estados Unidos y el norte de México. And of course, it's fostered, as we've heard today, the spread of Catholicism, mining, networks of commerce, ethnic and cultural traditions, including food, music, folklore, medicine, architecture, language, place names, irrigation systems, and Spanish law. Sí, y entonces, bueno, también de la influencia que tuvo en esta región hasta el día de hoy, lo que incluye el catolicismo, la minería, el comercio, tradiciones, medicina, arquitectura, sistemas de riego e incluso las leyes jurídicas de España. And perhaps the most important one, in my opinion, is that last bullet point there, because it commemorates a shared cultural heritage and contributes to a meaningful way of eliminating cultural barriers and enriching the lives of people along the Camino Real de Tierra Adentro. That's ever so true today as needed. Sí, y para mí este es el último punto, es el más importante de los 4 porque se trata de conmemorar una herencia compartida que contribuye a la eliminación de barreras culturales y el enriquecimiento de la vida de la gente que vive a lo largo del camino. Part 2. Parte 2. Now we're going to focus on the historic sites there, the Oñate Crossing, the Harts Mill, and the Old Fort Bliss. This very important piece of real estate. Bueno, ahora Right on the border of El Paso and Juárez. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en estos 3 lugares históricos, que es el cruce de Oñate, el Molino de Hart y el antiguo Fuerte Bliss, que están justo en lo que hoy es la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez. So we have to concern ourselves with the site history and significance, the current site conditions, and the impacts, the immediate and long-term needs of the site, and the progress through the summer of 2018 and next step and working partners. That's what I'm going to cover in part 2. Bueno, en esta parte, sobre estos 3 sitios, me voy a enfocar en la historia del sitio y su significado, las condiciones actuales, el impacto de las mismas, las necesidades inmediatas y de largo plazo, así como el progreso a través del verano del 2018, de los trabajos que allí se han hecho y los próximos pasos a tomar, así como de los colaboradores del proyecto.
sites are on this historic painting in 1854. That's when this was made. En esta foto de 1854 les voy a mostrar dónde se encuentran estos tres sitios. This is the pass, el Paseo del Norte, aquí, right here. Eso es el Paso del Norte. Through estas montañas. These are falls that are no longer there. These waterfalls are no longer there. Esas cascadas ya no existen. This was the mill, Hart's Mill, where the actual molino was there. Ahí se encontraba el molino. This is the house, Hart's house. Esa era la casa del dueño del molino, que se apellida Hart, That today is known as the hacienda. que hoy se conoce como hacienda. It's built like a hacienda. Now remember these here, and these are some other structures here. This is where the Rio Grande curves here. Y atrás pasa el Río Grande, el Río Bravo, And historically it has moved through time back and forth. So this que históricamente se ha estado moviendo del lugar de un lado a otro. of course, today these are on the U.S. side of the Esa parte es actualmente es Estados Unidos. Okay, next, please. We can't forget that the first people who established the trail were not the Spaniards, but los indígenas. Those were the ones, the trailblazers, set what was going to be eventually the Camino Real de Tierra. No hay que olvidar que los primeros que establecieron la ruta o los senderos del camino no fueron los españoles, fueron los indígenas. So the Camino has over 3 centuries of important history for many different cultures. We talk of the indigenous, the Mexican, the Spanish, the New Mexican, and the Anglos. All of those cultures have an important role in and were influenced by the trail and also affected the trail. Entonces, este camino, como ya hemos visto, tiene más de 300 años y en él han caminado diversas etnicidades, indígenas, españoles, después angloparlantes, estadounidenses, y a todos los ha impactado, en todos ellos ha tenido una influencia. So Juan de Oñate, of course, was the one who crossed. You might say he was the first immigrant of what's now Se puede decir que Juan de Oñate fue el primer migrante que cruzó hacia esa zona 1598. en 1598. That spot. He came up, you will remember, he came up from Mexico City. He came up north, avoided the Samalayuca sand dunes, went east. Why? Because of the difficulty of going over the dunes and the Apache Indians. Entonces, sabemos que Juan de Oñate partió de la Ciudad de México rumbo al norte, y entonces cuando llegó a la parte de que ahora es Ciudad Juárez, esquivó la zona de las dunas de Samalayuca porque sabía que ahí se iba a encontrar apaches. Entonces se desvió. He went on east, followed the river, the rio, up to what we now know as San Elizario. Entonces se fue hacia el este, hacia el lado este del camino, y llegó hacia lo que hoy es San Elizario, That Texas. area. And that is where, of course, he performed La Toma, right in that area. Y ahí es donde se llevó a cabo lo que se conoce como la toma de Oñate. Then he proceeded further west along what we call the Mission Trail today in San Elizario, Socorro, Isleta, and followed it continuously till he came to this point here. Entonces ya que llegó a San Elizario, ya después se fue hacia el oeste, a la de la ruta, y siguió hacia poblados que hoy se conocen como Socorro, Isleta, what else? San Elizario. San Elizario, Socorro, Isleta, y llegó al punto que se ve en esa imagen. Now this is looking to the south from a place called from Frontera. Here, what's in El Paso today, looking south. This is El Paso. This is El Paso del Norte, looking from north to south. Esa imagen representa tal cual el Paso del Norte, pero vista del norte hacia el sur. O sea, lo que se está viendo ahí es hacia el sur. And back in there is where Hart's Mill would be, back in that area.
Y allá atrásito es donde está lo que vimos del el molino de Hart el hacienda. y la hacienda de Hart. Okay. A little bit about Simeon Hart. Un poquito sobre Simeon Hart, el dueño de la hacienda. Esta es Simeon Hart y su familia. He had a ranch. Remember the ranch I showed you? ¿Se acuerdan de la hacienda que les enseñé en la foto? Bueno, From 1849 to 1880, he was there, and he ground corn and wheat for the military that was there to protect the settlers from the Apaches, Comanches, and other Indians. bueno, entonces ahí en esa hacienda y en ese molino él procesaba maíz y harina, trigo para alimentar a los soldados o a los guardias que protegían esa zona de los apaches. Now, this is what is today, that photo was taken in the late 19th century, Esa foto es del finales del siglo XIX and that was what we now know today as a hacienda. That's what was done in the late 19th century of his house, his hacienda. y bueno, esa imagen que vemos ahí era lo que era su hacienda So, y que todavía sigue ahí. vamos a verlo en un momento. We'll see it tomorrow. Ahorita vamos a ver cómo se ve el día de hoy la hacienda. Now, one thing to keep in mind, things on the frontera are different than the interior, such as down here, or the interior of the United States. Algo que hay que tomar en cuenta es que las cosas en la frontera, tanto de Estados Unidos como de México, son muy diferentes a lo que sucede en el interior del país. Including socially. So, as an example, what's very common, listen to what I'm going to say, very common is in the history of El Paso and in Juarez, you have immigrants coming in from different parts of the United States. Anglo-Irish, English, other nationalities coming in the 19th century, early 19th century, and more during the Revolution. And many of these people came in, women and men, but most of them were men. And they tended to marry Mexican women on, of course, what is now Juarez and further south. But these were not typically just any women. These were women off the means. Women who had wealth, such as from land, cattle, and mines. Such as this woman here that Simeon Hart married. She was a woman of means. Ok, entonces, lo que está diciendo es que como mencionaba, las cosas en la frontera son muy distintas a como suceden en el interior de ambos países. Entonces, en esta región venían inmigrantes, venían de irlandeses, ingleses, pero venían y específicamente se querían casar con mujeres de esta zona, del lado de la frontera de México, pero especialmente mujeres ricas, que tuvieran bienes, buscaban con cierto nivel social. Y entonces ahí, como aparece en la imagen, Hart se casó con una mujer de este tipo. María Siqueiros. Se casó con María Siqueiros. Ahora vamos a hablar del fuerte, el tercero de los sitios que mencioné antes. Now, this was the old Fort Bliss. This was actually the fifth of 6 sites. The Fort Bliss that's there today that you all have heard of is not here. That was moved later because of problems with the river. This Fort Bliss, these are the officers' quarters here. There's also a garrison house that's in this area that's stored there, all on the National Register. This is the old Fort Bliss, the fifth one out of 6. Okay. Este es el fuerte, el cuarto fuerte de los 5 que habían en aquel tiempo. And they eventually had to move this to the current location out in the desert there, still
because two things. One is the river was right behind it, so there was occasional flooding and many mosquitoes. Ok, entonces este fuerte se tuvo que mover de lugar, lo movieron de lugar porque estaba justo detrás atrás pasaba el río y había muchos mosquitos, entonces lo movieron. And then the second and the most important reason is the Santa Fe Railroad came through and they put the railroad right through their parade grounds. They couldn't tolerate that. El primer motivo que lo movieron fue por esto del río y los mosquitos, pero el segundo motivo fue porque después ahí atravesaba la línea de tren de Santa Fe. Entonces, pues tuvieron que mover. And then there was additional transportation infrastructure that you will see that was built later. We'll show you what that looks like in a moment. Y después, ya años después, hicieron más obras de infraestructura, de vialidades. Entonces, más adelante vamos a ver cómo quedó este sitio, cómo se ve en la actualidad. So let's talk about the significance of this site, the whole thing. It has international, national, regional, and local importance. We all know that. It's important nationally to Mexico and the United States. It's international. It's important to the U.S. because of all that's happened there, and it forms the history of the American Southwest. And certainly it's a point of local pride for El Paso and Juárez too. Quiero hablar del significado del sitio, que no es nada más nacional, también es internacional, es importante también en la historia de Estados Unidos y México. And what else? Sorry. Well, important to El Paso and Y por lo tanto es un sitio que es muy importante, no nada más para El Paso, sino también para Ciudad Juárez. This, by the way, is a picture of what's left of Hart's Mill. It was taken in 1936. Esta foto es de 1936 y es de lo que quedó del molino de Hart. What is remaining there is the lago in the archaeological. Sí, ya actualmente ya no existe nada de esto, pero lo que queda está subterráneo. In 2014, this site was listed on the Texas Most Endangered Places list. En 2014 este sitio entró a la lista de los sitios más amenazados en el estado de Texas. So this place has offered is important in terms of the development for Juárez and El Paso. That's what's also historically important about this location. Este sitio es la importancia, la relevancia de este sitio tiene que ver con el desarrollo precisamente de El Paso y de Ciudad Juárez como asentamientos. Hoy así se ve. What we're talking about here is this triangle here. That's the most important piece of real estate in probably the southwest and northern Mexico. Esa sección que vemos ahí es quizá una sección, uno de los terrenos más importantes del suroeste de los Estados Unidos. These are the actual conditions today. So here is the hacienda. There's Hart's house, his hacienda. Ahí está It used to be a restaurant, but it's not no longer used. Eso es lo que queda, el resto de la hacienda que queda, que solía ser un restaurante, pero ya no lo es más. Y era la hacienda de Hart. Y aquí, that's where the molino was. Y ahí en ese punto estaba el molino. Y aquí está los officers' quarters of Fort Bliss, right there. Y ahí es donde estaban los fuertes de Bliss, en donde están esos dos edificios. And the Garrison House is right up here. This is what's left. Those are the only structures left of the old Fort Bliss. Y esas son las únicas las dos estructuras que quedan del fuerte de Bliss. So there's the hacienda or Hart's house. This is the officers' quarters of Fort Bliss and the Garrison House. Entonces hasta arriba está lo que queda de la casa de Hart
y en medio es lo que queda o lo que está ahora en lugar del fuerte de Bliss. So we have the interstate system here, we have this is the canal, the Franklin Canal, the Rio Grande is over here. We go further over here, Mexico is the Aceque Madre. But right here is the Rio Grande where it turns, right, remember, further to the north, right here is the Paso del Norte. And this is why this is important to protect, because of all the development of the interstate system, it keeps on changing. That's because of Texas Department of Transportation in the city. Texas Department of Transportation and all that development that was taking place there, they built around, but you can see it's not as protected as it needs to be. That's what. Sí. Bueno, entonces toda esta zona, como pueden ver, fue intervenida por el sistema de transporte del estado, es Federal Transport, Texas Transportation, por el Departamento de Transporte de Texas, pero como pueden ver no tiene ningún tipo de protección este sitio. So here's some impacts, impactos. So here's this is the triangle again. This is looking to the south. Mexico está en esta dirección, and this area here is the area we've been talking about. There's Hart's house, the mill, and the officers. Ahí vemos que es el mismo sitio, la casa, el molino, el fuerte, las carreteras. This Paisanos right there, and the river is here. Ahí está el río, Franklin Canal. el canal Franklin, arriba sería lo que es México. So you can see the impacts that occurred around there. This is adobe of the old Fort Bliss officers' quarters that's coming out there. It's falling apart. Ahí podemos ver que en el viejo fuerte se está desprendiendo se queda expuesto el adobe original de la casa, del edificio. This is the American Canal that goes around here, around the structures. Y abajo vemos el canal de Franklin que va alrededor de esta. I'm sorry. That's managed by the International Boundary Water Commission. Ah, ok. Entonces, ese canal es gestionado y manejado por otra institución que se dedica a manejar canales. Okay, so now let's talk about what we want now. ¿Qué queremos de esto para conservation? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que queremos para que se preserve este sitio. The first thing is historic research and documentation collected and is available to all partners and stakeholders. The second one is the cultural landscape report and a historic structures report for public entities and private owners, clarification of current ownership. All this land that we've been showing you on that triangle is privately owned, not any of it is state or federally owned. Ok, entonces lo que queremos, lo que buscamos con la protección, bueno, para la protección de este sitio es la investigación de documentación de la historia que sea accesible para los interesados, un informe completo de estructuras históricas, paisaje cultural y aclaración de quiénes son los dueños, porque esta sección de tierra no es tierra federal, es propiedad privada. So we want to have a long-term use for long-term vision for the use with recognition of historical significance. Entonces lo que queremos es que haya una visión a largo plazo del uso y que se tome en cuenta el significado histórico de esta propiedad. Okay, so now I'm going to bring everybody up to date before we are trying to get money to do research and eventually protect the site. Entonces ahorita les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo para conseguir dinero These next two slides. para la protección de este sitio. So phase one is the historic structures report and cultural landscape report. The county of El Paso put up $5,000 as match, and they were matched $50,000 from the National Park Service to do a study on the cultural landscape of that area and the historic structures report, two reports. But all they did
was an overview look at phase one, the second bullet. They considered the bibliography and a history, the bullet number 2 of it. Lo que hasta ahorita se está gestionando es la obtención de $50,000 por parte del Condado del Paso y que lo cual será igualado por el Sistema Nacional de Parques. Entonces, este dinero va a servir para poder realizar los reportes de las estructuras históricas y del paisaje cultural de esta zona. So phase 2 will include historic period plans, existing conditions, inventory, and will be funded also by the National Park Service, but that grant has not been let yet. They have identified a contractor, but they haven't mentioned it yet. And that award is also for $50,000, but the County of El Paso is matching it with $10,000 instead of $5,000 this time. Bueno, entonces para la segunda fase, que incluye el plan de periodo histórico y el inventario de condiciones, para esa fase el Servicio Nacional de Parques va a aportar $50,000 y que será completado con $10,000 que también dará el Condado del Paso para la realización de estos planes. Now, phase 2 will be expected, they are expecting the contract to be out by the last part of this year, and hopefully it will be completed by 2020. And that's going to be the completion again of the Cultural Landscape Report and the Historic Structures Report. Entonces, se espera que la fase 2 se termine ya para el 2020 y que esto implica que ya se termine el reporte de las estructuras históricas y del paisaje cultural. So phase 2, just to put it in perspective and in percentages, phase 1 and 2 represents only about 25 to 30% of the work needed to complete the Historic Structures Report and Cultural Landscape Report. Again, these are just studies, reports. We're not talking about treatment or conservation or archaeological work yet. That's what we're just talking about. So that's the next to the last one there. And then the remainder of the work, 70 to 75%, includes a condition and integrity assessment and treatment recommendations, again another study, which may cost as much as $200,000. Bueno, entonces la primera y la segunda fase apenas son el 25 y el 30% de la realización de los reportes de estructura histórica y de paisaje cultural. Esto a su vez es apenas como el 30% de todo, bueno, más bien esto apenas es la documentación histórica del sitio. Aparte falta toda la planeación y los trabajos de conservación, restauración que se necesita para el lugar y para lo cual se le requiere alrededor de $200,000. Next slide, please. Okay. These are the needs, continuing with specific needs now that go on beyond just doing documentation and reporting. Additional finances needed about $250 million. Additional to do the following. Okay, entonces para eso 250,000 additional to do what I'm going to list. 250,000 or 2 million. 250,000. Ajá. Entonces, lo que se necesitan $250,000 para adicionales a lo que se mencionó en la slide anterior, $250,000 para estudios arqueológicos, elementos interpretativos y el tema de visión hacia el futuro. Sí. So, next slide, please. So this is, can you back it up a minute? That's a picture, by the way, of the Hacienda, Simeon's Heart House, which was taken in about between 1933 and 1947. Esta es una foto de la hacienda de Hart que se tomó entre 1933 y 1947. Okay, next slide, please. So this is what we're working on. As I said, I'm not representing the National Park Service here. I work for them, but I'm not representing them at this meeting. I am a member of the El Paso County Historical Commission, and the commission is working with different partners and stakeholders. Now, partners are the ones that are actually doing work with the U.S., whereas stakeholders have an interest in it, but are not actually working as part of the team.
So we've divided them down, and you can read them here for yourselves. The difference, INA is listed there too as one of our, it's a actual stakeholder that's shown there. So we're moving forward, and we're trying to find a way to purchase that land. Ideally, find an entity, a university to do research, wants to set up a university there, a research station, like maybe University of Texas El Paso, or maybe some kind of a conservation entity or a private owner that wants to use it for preservation, historic preservation, and research. Ok, entonces, bueno, en primer lugar, no, Mark comenta que no viene representando el Servicio Nacional de Parques, aunque trabaja para el Servicio Nacional de Parques. Entonces, a lo que está en esta, en la imagen, es la lista de socios de colaboración que son. Again, explain the difference. Okay, the difference is the stakeholders, the ones that are shown on the right there. So, entonces, la lista de socios que está a la derecha They're really not part of the working team, but they have an interest. no son precisamente parte del equipo que está trabajando en esto, pero son organizaciones que tienen un interés en que se preserve el sitio. They have a stake in it, yeah. Right. Yes. Están afectados por lo que pase. Ah, bueno, ok. Thank you. Ajá. And then the others are partners that are actually doing work with the U.S. Y en la otra lista, la de la izquierda, son los colaboradores que sí están tomando parte y acción en la preservación del sitio. So before I go to part 3 of this presentation, which is Oñate Crossing in regional context, I just want to close out this second part by saying you can see how expensive it is to do historic preservation. A lot of people talk about tourism, and I'm paraphrasing, ecotourism and such, but heritage tourism. But how can you have tourism to bring in money by tourism if you have no heritage? If you destroy your heritage, if it's all developed, what do you have to bring people in? Who's going to come and see that? You know, nobody. In Mexico, people are more concerned about their heritage in certain areas along the Camino Real, and people are willing to protect their areas, not necessarily for money either. This is different on the Oñate Crossing because it's owned by private entities, and they want to be compensated financially if they're going to sell. And it's very expensive to put in money for that. We don't have a private entity that's been willing to put in money for preservation or research yet. Bueno, entonces, como vemos, bueno, conforme a nuestra experiencia, es muchas veces, a través de este ejemplo vemos cómo lo que cuesta preservar un sitio. Entonces, aquí a veces es lo que Mark ve es que es diferente en México porque, antes de eso dijo, muchas veces se quiere preservar con turismo, pero entonces, ¿cómo pasa a traer turismo si el sitio está así, si el sitio no tiene ningún atractivo? Entonces, en Estados Unidos es complicado porque es complicado conseguir los recursos y también tener la intervención de los privados para que inviertan en este tipo de sitios y se genere una economía, al menos cuando se busca la economía por el turismo. Entonces, él ve que en México así hay un mayor interés tanto en preservar como en invertir en estos sitios. Bueno, ahora voy a empezar con la tercera parte de esta presentación. El cruce de Oñate en el contexto regional. Okay. Now I invite you to start thinking not just about the site here, the Hartz Mill, the officers' quarters, and the hacienda. Now let's look at that in terms of a greater landscape,
Bueno, entonces ahora los invito a que piensen en estos 3 sitios que mencioné antes, que son el molino, la hacienda y el fuerte, pero no nada más como 3 sitios aislados, sino como parte de una serie de diferentes sitios que son parte de en una región en una región y de un paisaje cultural, pero que al mismo tiempo están totalmente relacionados con estos 3 sitios que mencioné. So you can see these other important sites, okay? So here's where I work, Chinatown National Memorial, El Paso Museum of History, Keystone Heritage. There's the crossing, ahí está el paseo. But you have the mission de Guadalupe, that was the first mission established, by the way. Esta fue la primera misión que se estableció, la misión de Guadalupe. And Manzos there. And then Isleta, Socorro, and San Elizario. These are all important sites along the Camino, but they form a network. I want you all to start thinking about a network. All these other, many of these presentations earlier were getting people to start thinking about looking at these sites in their collectivity, in the landscape, not just as individual sites for protection. Bueno, entonces estos sitios, todos estos sitios, tenemos que empezar a ver, y no nada más sobre esto, sino cuando hablamos del Camino Real, se tienen que entender como parte de un todo, como parte integral de una ruta. You have 5 minutes, by the way. Okay. All right. This is an Emory map of 1853. Aquí está the pass where Juan de Oñate came. Ahí está el paso donde cruzó Juan de Oñate. This is what we call the International Boundary Marker number 1, established the boundary between the United States and Mexico to the south. Ahí está la división entre México y Estados Unidos. That goes all the way west to Tijuana and San Diego. Y ahí va la línea divisoria que va hasta de Juárez hasta San Diego. And then, of course, down here you have the Franklin. This was El Paso, McLaughlin, Stevenson, or Concordia, and of course the Paso del Norte, which is Villa Juárez. Y ahí vemos el paso del norte que hoy es Ciudad Juárez. This is why you can see. This is why this is the most important site. And I'm not just saying that because I'm from El Paso. In the Southwest, it is where so much contact came into being of all kinds along the Camino. Probably one of the, if not the most important sites along the Camino Real de Adentro, right there. Entonces ahí, ya viéndolo en el contexto regional, pues vemos la importancia de estos 3 sitios que no por nada son considerados como quizá los más importantes del camino, de esa parte del Camino Real. And this was the Paseo. This is Smeltertown. That's gone now. That's all been destroyed. Asako was right here, so Manor. That was the copper refinery. This is Smeltertown. All that's gone now. Todo lo que está en esa imagen, ya esa parte de tierra que está ahí ya no existe más. Y en ese lado se encontraba la casa de adobe, que es donde inició la Revolución Mexicana, en una reunión con Madero ahí. Villa y Madero. Entonces estos son algunos de los lugares que están, con la excepción del que está abajo, que es Ciudad Juárez, los demás son los sitios que se encuentran a lo largo del camino en la sección estadounidense. Bueno, en excepción de los últimos 3 y del parque en Chamizal.
Estos son algunos de los proyectos que están relacionados con el camino, como la señalización que vemos ahí en la foto, un plan, Yes, the county mission trail management. también un plan de manejo para el sendero del camino en esta sección de Estados Unidos. And my part, Chamizal National Memorial, where I work, is developing two important things for the Camino. One is a new museum exhibit that we're going to have just on the Camino that's being worked on now. And also, I will be receiving funding to do an anthropological study of little communities on the southern part of the Camino, from Clint all the way to Doña Ana, New Mexico. Bueno, y por último, el Parque Nacional del Chamizal, donde yo trabajo, está realizando dos importantes proyectos relacionados con el Camino Real. El primero es un museo y el segundo es, and the second one is, what is the second? Clint all the way to Doña Ana, New Mexico. But it's an ethnographic. Oh, I'm sorry, an ethnohistoric study. Y un estudio etnohistórico de las comunidades que están en la zona sur del camino de la sección de Estados Unidos. Next one. So, public outcomes concerning the Camino. We want to create a unique and national and international heritage destination experience in the region for all people. Sí, bueno, algo que quieren que sea el resultado de estos trabajos es crear una experiencia en cuanto a la herencia nacional e internacional del camino. And it promotes recreation and health, getting people to walk. There's a new trail being built, walker and biker, horseback riding trail that's going to parallel the Camino right now, 60 miles from New Mexico all the way down to Phoenix. También lo que se quiere buscar es promover pues actividades físicas como caminata, andar en bicicleta, correr, andar en caballo a lo largo de los 60 millas de esta sección del camino. This is the Jornada del Muerto in New Mexico, Esto es en Nuevo México, Jornada del Muerto, and this is there, the Plaza San Elizario, both are parts of the Camino. y el otro es la Plaza Central de San Elizario, que pues también es parte del camino. Of course, there's economic value of heritage, but I caution people to think, put historic importance and preservation above economic value. Always do that. If you start putting economic value first, you're not going to be able to save anything, at least in the United States. Y bueno, otra cosa que también se busca es generar valor económico de esta zona. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que el valor económico no lo es todo. Es mucho más importante que el lugar mantenga este significado, relevancia histórica por encima del valor económico que pueda tener. And this shows the Onaje Crossing, Hartsville, and Fort Bliss again. There's old Fort Bliss there, 1887. This is Global Mill. That was just removed in 2017. It's gone. That was right across the Paisano from where Hartsville was. All that is gone now. Y la foto de abajo es lo que quedaba del molino, el eso. This Globe Mill. Bueno, ese también era un molino y también desapareció, ya no existe. It was in front of, yeah. In front of what they see on the top, Ajá. is that. Y esto estaba enfrente de la hacienda de Hart. Ajá. Right. Just in front of that was okay. We're wrapping up right now. Okay, there's the end right there. This is what it looks like today right now at Hart's, La Hacienda, Hart's Mill area is right there. Eso es donde estaba la hacienda y donde estaba el molino, en la foto de abajo. Next page. Next. And then the next one. Okay, and I want to thank my translator, Richard B. Keshner, who translated all of this from English into Spanish. Bueno, quiero agradecer a la persona que tradujo mi presentación de inglés.
a So I want español. to read one last thing here, a quote from a pamphlet from the National Park Service on the trail today. Think about it in the context of what's happening today in Mexico and the U.S. The trail corridor nurtures a lively exchange of ideas, trade, traditions, customs, and language between Mexico and the American Southwest. Recognition as an international historic trail commemorates a shared cultural and geographic heritage. It helps eliminate cultural barriers and enriches the lives of people living along the Camino Real de Tierra Adentro. Bueno, solo quiero que se queden con esta idea de que el camino real elimina barreras y nos une con la historia a todos.